নমস্কাৰ টাইম 60 অসমত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম। এই মুহূৰ্তত আহি পাইছোঁ জাগিৰোডৰ ডিমৰীয়া কলেজত। ইয়াত হ'বলৈ গৈ আছে অল আছাম কুন বকাটৰ এছ'চিয়েশ্যন চেম্পিয়নশ্বিপ 2025। চ' আজি এই মুহূৰ্তত ইয়াত কি হ'ব আপোনালোক সকলোকে দেখুৱাই আছোঁ। হয়, আজি প্ৰগ্ৰামটো খুব সুন্দৰকৈ আমি সমাপ্ত কৰিলোঁ। দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে আমি 2 দিনৰ ট্ৰেইনিং হৈছিলে। আমাৰ 3খন ষ্টেটৰ পৰা আমাৰ পাৰ্টিচিপেণ্ট আহিছিলে, মণিপুৰ, মেঘালয় আৰু আছাম, আমাৰ নিজৰ ষ্টেট। গোটেইখনৰ ষ্টেটৰ পৰা প্ৰায় 280ৰো ষ্টুডেণ্ট বেছি আহিছিলে পাৰ্টিচিপেট কৰিলে। 2 দিন ট্ৰেইনিং কৰিলে। আজি ফাইনেল ডে। আজি চেম্পিয়নশ্বিপত তেওঁলোকে খুব সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন কৰি আৰু গৌৰৱৰ বিষয় যে আমি অসমৰ টিমে বেষ্ট টিম এৱাৰ্ড ল'বলৈ সক্ষম হ'লোঁ আজি প্ৰগ্ৰামটো। এই খেলটো বেছিভাগ মানুহে নাজানে বুলি মই ঠিক নকওঁ, মানুহে জানে কিন্তু ইয়াৰ চৰ্চাটো কম, বিশেষকৈ আমাৰ অসমত খুব কম। কিন্তু আমি যেতিয়া প্ৰিয়ম তামাঙে মোক ক'লে যে দাদা এনেকুৱা হৈ আছে আৰু বিশেষকৈ এইটো আমাৰ নিজৰ ছেফটিৰ কাৰণে প্ৰত্যেকে শিকিব লাগে, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে আহিব লাগে, ছেল্ফ ডিফেন্সৰ কাৰণে এই গেমটো শিকিব লাগে। খুব সুন্দৰ, আমি নিজ চকুৰে আজি দেখিলোঁ আৰু সুন্দৰকৈ উপভোগ কৰিলোঁ। সেয়ে মই অনুৰোধ কৰোঁ কুম বাকটৰ এই যিটো চেম্পিয়ন गेम है, ये गेम तो সকলে নিজৰ सेल्फ डिफेंसर কাৰণে হলো শিকিব লাগে। अभी इधर फर्स्ट टाइम इन नॉर्थ ईस्ट में एक ट्रेनिंग कैंप हुआ इधर कुन बकाटर फेडरेशन ऑफ इंडिया। आई एम जनरल सेक्रेटरी। माय नेम इज दुर्गा सतीश। हम आए हैदराबाद, तेलंगाना स्टेट हैदराबाद से आए। इधर बहुत अच्छा प्रोग्राम, बढ़िया प्रोग्राम हुआ है। ये 3 स्टेट आया, एक मणिपुर, मेघालय, असम। ये तीनों स्टेट से अराउंड 280 मेंबर्स खिलाड़ी लोग इधर आके प्रैक्टिस किया था। 2 दिन इधर ट्रेनिंग कैंप हुआ, एक 1 डे चैंपियनशिप भी हुआ। ये बहुत अच्छा हुआ। ये नेक्स्ट लेवल नेशनल होने वाला है। ये हैदराबाद में होने वाला है। मैक्सिमम 2 महीना में नेशनल होने वाला है। ये अभी इसमें से कोई गोल्ड आया वो जाएगा नेशनल लेवल। Actually कुन बकाटर मार्शल आर्ट इज कंबोडियन कंट्री ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट। ये इंटरनेशनल वाइड अराउंड 80 to 90 कंट्रीज में एक गेम है। इसको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी रिकॉग्नाइज है एंड सी गेम्स में भी एक गेम ऑलरेडी पार्टिसिपेशन हो चुका है। अभी नेक्स्ट इंडिया से भी जाएगा इंटरनेशनल एंड एशियन गेम्स तक।